Esselamun alejkum, brate. I mir neka je sa tobom, dakako doista tako reći. Evo ovdje papirologija sa suda. Ima 5 strani. I 4. put uvažnog, poštovanog gospodina nema. Kako to tako more ne biti? Kad si ti u pravo, ja nisam. Kako to more ne biti? Valjda te treba biti. Biti ili ne biti, kaj? Valjda te treba biti. Da mi objasniš kako si ti u pravo, ja nisam. Evo ja danas to objašnjavu, treba si ti doći da objasniš isto. Pa ja, pa nemoj tako svirat. Iz Beograda. Pindili. Ne, ovo je to. Nego nekad dođi. Imaš eto još jednu priliku doći. Biću presudna je zadnja. Da Bog da ti meni Beri Četli bio u životu, brate moj. Dakle, uvažena poštovana gospodo koja prisustvujete live streamu. Ovdje ima 1, 2, 3, 4, pa 5 dokumenata što sam ja poslikao, pa ćemo sada to proći polagano, pa ćemo kasnije na humanitarian thieves. Nemojte da vam bude sad više seksi pisati ovo u čatu. Misliće ljudi da sam botove naštimo da spamaju. Kako je ovo čat više seksi i to. I sad ima ovdje boja ko je ko i šta. Vidi u mene kakva je boja. I sad ovako kad prošvrljam. Gledaj u babe. Gledaj u babe zlata. Gledaj sad ovo, gledaj sad kad iskoči. Kaže. Bosna i Hercegovina, jebem ti komplet sva nebesa. Bosna i Hercegovina, Federacija Bosne i Hercegovine, Tuzlanski kanton. Općinski sud u Tuzli. Broj 320 PS 467020224 PS. Tuzla 17.2. 2026 godine. Zapisnik. Sa ročišta za glavnu raspravu sačinjen u Općinskom sudu u Tuzli dana 17.2.2026. godine sa početkom u 13 časova. Od suda prisutni sudija taj i taj. Zapisničar taj i taj. Pravna stvar. Tužilac Hype BHDOO Sarajevo. Ili što bi u Republici Srpskoj volili reći Capajebo. Tuženi lično ja. Iz Dobo istoka. Kod malo višlji od pekare dol. Radi zaštite autorskih prava i naknade štete. Utvrđuje se da su na ročište pristupili za tužioca punomoćnik taj i taj. Advokat Sarajeva. Po punomoći u spisu suda. Za tuženog punomoćnik taj i taj advokat iz Otale i Otale. Po punomoći u spisu suda u pratnji tuženog lično mene. Lično je upiše da je lično. Identitet utvrđen uvidom u pasoš izdat od strane MUP TK Dobo istok broj taj i taj. Konstatuje se, konstatacijom normalno, da je na ročište pristupio stalni sudski vještak informacijsko-komunikacijske struke taj i taj. Stalni sudski vještak. Koji je svoj nalaz i mišljenje dostavio ovom sudu dana 8.12.2025. godine. Konstatuje se da na ročište nije pristupio zakonski zastupnik tužitelja Haljevac Sulejman. 4. put. Obzirom da su ispunjene procesne pretpostavke
za održavanje ročišta za glavnu raspravu sud donosi rješenje. Nastavlja se pripremno ročište i objavljuje predmet raspravljanja. Rasprava je javna. Punomoćnik tužioca, bude mu se đe zeznuo pa da je ostalo neprekriveno ime od koga ne treba, halalte. Ja sam prigledao 6 puta. Eto, budil. Punomoćnik tužioca izjavi. Ostajemo u cijelosti kod navoda iz tužbe postavljenog tužbenog zahtjeva i izjašnjenja od dana 29.5.2025. godine. Te dodajem da sam nalaz i mišljenje vještaka da sam primio 22.12.2025. godine. Nemamo pitanja niti primjedbi na nalaz i mišljenje vještaka u pogledu prijedloga tuženog da se saslušaju parnične stranke, odnosno zakonski zastupnik tužitelj Sulejman Haljevac iz opravdanih razloga nije bio u mogućnosti, a ja sam bio, pristupiti na današnje ročište. Te predlažem da se ročište provede bez njegovog saslušanja. Punomoćnik tuženog izjavi. Ostajemo u cijelosti kod odgovora na tužbu svih činjeničnih i pravnih navoda, prijedloga za provođenjem dokaza, te dodajem da sam nalaz i mišljenje vještaka primio dana 12.12.2025. godine. Te na isti imam određena pitanja. Sud donosi, znači sud donese par stvari u toku. Ne donosi samo jednu na kraju, nego ima tu više donošenja. Punomoćnik tuženog izjavi, znači to što izjavi. Sud donosi rješenje. Neće se provoditi dokazni prijedlog saslušanja zastupnika tužitelja Sulejmana Haljevca. Sud opet donosi rješenje. Provodi se dokazni postupak uvidom i čitanjem nalaza stalnog sudskog vještaka informacijsko-komunikacijske struke tog i tog iz otale i otale. Konstatuje se da je nalaz pročitan. Punomoćnik tužitelja izjavi da nema pitanja niti primjedbi na nalaz i mišljenje vještaka. Punomoćnik tuženog izjavi da ima pitanja za vještaka. Sud konstatuje da je radi pojašnjenja nalaza i mišljenja pristupio stalni sudski informacijsko-komunikacijske struke vještak, najvjerovatnije. Te i te godine otale i otale, tudam i tudam. Zaposlen tude i tude, nastavljen tude i tude. Nesrodan i nije u zavadi sa parničnim strankama. Propisno upozorena na dužnost kazivanja istine i posljedice davanja lažnog iskaza, te se obavezuje da svoj nalaz i mišljenje da prema pravilima struke, nauke i u svom najboljem znanju izjavi. Da u cijelosti ostaje kod nalaza i mišljenja datog ovom sudu dana 8.12.2025. godine. Pristupa se saslušanju vještaka, te se dozvoljava punomoćniku tuženog da ispita vještaka. Bude li vještak ostao neprekrižen ovako crvenom bojom? Pitanje. Možete li se izjasniti da li je tuženi video snimke na bilo koji način kopirao i iste stavljao na svoj YouTube kanal, odnosno da li je tuženi koristio video snimke koji su dostupni YouTube platformi? Odgovor. Tuženi je koristio materijal koji se, ovo je odgovor od vještaka što je vještačio live-ove i dostavio nalaz toga na 9 stranica, ali to vam još ne mogu pokazati zato što njega nisam niđe prikrio, to moram pa ću onda. Tuženi je koristio materijal koji se nalazi na YouTube platformi na stranici tužitelja prilikom izrade svog sadržaja. Na način da je izvršena modifikacija sadržaja u dijelu zvuka i slike, na način da je preko originalnog snimka dodavana grafika ili tonski zapis. Odnosno, prilikom izrade svog sadržaja u pozadini je korišten sadržaj sa YouTube stranice tužitelja. U okviru sadržaja koji je korišten, isti je već bio dostupan na YouTube platformi tužitelja, te je isti tuženi koristio prilikom izrade svog sadržaja na svojoj YouTube platformi na način kako sam to sada opisao i detaljno naveo u svom nalazu i mišljenju. Punomoćnik tuženog izjavi.
Nemam više pitanja za vještaka, a o nalazu i mišljenju ću se izjasniti u završnom izlaganju. Na upit suda. Pitanje. U dijelu nalaza i mišljenja u kojem ste se izjašnjavali o sadržini objavljenog materijala na YouTube platformi tuženog, naveli ste da je procentualno udio sadržaja tužitelja u sadržaju objavljenog materijala tuženog u prvom videu 72,9%, a u drugom 79,4%. Pa pitanje glasi, da nam pojasnite u konkretnom slučaju, da li se to odnosi na objavu materijala u pogledu pitanja autorske sadržine materijala tužitelja preuzetog sa njegove platforme. Odgovor. Od 100% sadržaja koji se nalazio na stranici tuženog u navedenom procentu se na tom sadržaju nalazi materijal koji se nalazi na stranici tužitelja u dijelu ili cjelokupno, gdje pod dio smatram izmijenjeni ili modifikovani dio sadržaja, a cjelokupni prikazan 100% sadržaj tužitelja. Izmijenjeni sadržaj je sadržaj koji je modifikovan tonski ili slikovno, ali u pozadini se nalazi sadržaj tužitelja. Sud konstatuje da ima više pitanja za vještaka. Sud konstatuje da je saslušanje vještaka završeno. Vještak izjavi da koriguje svoj troškovnik na način da ga umanjuje za toliko km, troškovnik se postavlja na iznos od toliko km. Vještak napušta sudnicu u 13,15 sati. Sud donosi rješenje. Provodi se dokaz saslušanja danas prisutnog tuženog lično mene, piše ovdje lično. Identitet utvrđen uvidom u pasoš izdat od strane MUP-a TK dobo istog broj taj i taj. Pristupa se saslušanju tuženog te se dozvoljava punomoćniku tuženog da ga ispita. Pitanje. Kako? Samo malo. Haj živli vi meni. Kako i na koji način ste vršili komentarisanje, odnosno korištenje videa koji su predmet tužbe? Odgovor. Ovo sad propituje mene. Postoji pripremljena grafika koja omogućuje da se u prenosu uživo na internetu istovremeno vidi moj lik i materijal koji gledam, odnosno slika materijala koji se prikazuje. Konkretno u ovom predmetu tužitelj je objavio video i mene je zainteresovalo da vidim na svom live prenosu taj video. Te sam ja na taj način producirao u eter taj sadržaj putem svog YouTube kanala u live. Konkretno govoreći, ja sam u pogledu video sadržaja tužitelja pokretao svoj YouTube kanal uživo, te sam u sadržaju svog uživo prenosa stavljao sadržinu materijala koji se nalazio na YouTubeu tužitelja. Na način da sam u live prenosu na svom kanalu producirao tako što je na pola ekrana bilo vidljivo moje lice, a na drugoj polovini ekrana taj sadržaj koji sam ja preuzeo sa YouTube kanala tužitelja. U praktičnom smislu ja sam vršio samo puštanje sadržaja sa YouTube kanala tužitelja u direktan prijenos na mom YouTube kanalu. Taj sadržaj tužitelja u pogledu audiovizualnog materijala je već bio dostupan javnosti putem YouTube kanala tužitelja. Te sam ja taj materijal pustio putem svog YouTube kanala. Na Google platformi na kojoj se nalaze oba sadržaja, dakle tužiteljev i moj sadržaj sa prenosa uživo audiovizualnog materijala, nalazi se pravilnik o poštenoj upotrebi koji objašnjava da imamo pravo na taj način gledati sadržaj ako ćemo ga kritički komentarisati, razmjenjivati mišljenja sa prijateljima, zajednički ga gledati, i taj pravilnik ne određuje konkretne postotke koliko sadržine se smije puštati, ali jasno objašnjava da mora izgledati prirodno to produciranje. Da se tačno vidi da je korisnik to htio da vrši kao komentarisanje. Na upit suda, možete li pojasniti sadržinu video zapisa koje ste vi objavili na svom YouTube kanalu, a odnose se na puštanje materijala sa YouTube kanala tužitelja? Odgovor. U tim svojim autorskim materijalima tužitelj je na sva 4 audiovizualna materijala ista počinjao na način da je prozivao mene koji sam YouTuber, a nakon toga je objavljivao sadržine audiovizualne za koje tvrdi da su autorskim pravima zaštićene. A ja sam na svom YouTube kanalu puštao te audiovizualne materijale tužitelja na način da sam puštao snimke na kojima je Sulejman Haljevac, zastupnik tužitelja, odnosno određene komentare, da bi ja potom pravio prekid te sadržine i davao odgovore na te komentare.
te bih nakon toga ponovo puštao daljnju sadržinu audio-vizualnog materijala tužitelja i vršio prekide radi komentarisanja. Te na taj način vršeno puštanje sva 4 audio-vizualna materijala sa YouTube kanala tužitelja na YouTube platformu koju ja koristim. Punomoćnik tuženog nastavlja sa ispitivanjem. Pitanje. Da li ste od strane tužitelja bili prijavljeni YouTube servisu za uklanjanjem audio-vizualnih dijela i šta se poslije dešavalo? Odgovor. Bio sam prijavljen od strane Sulejmana Haljevca YouTube-u, a samo sa tim ciljem da nestanu ti sadržaji jer je znao da sistem tako radi ako prijavi 3 sadržaja, da će sa moje platforme objave biti obrisane od strane administratora YouTube-a. U praktičnom smislu, prilikom prijave dešava se da administrator YouTube-a vrši provjeru sadržaja podnosioca prijave i prijavljenog koji je objavio određeni, a u ovom audio-vizualni sadržaj. Te ukoliko ustanovi da se radi o istim sadržajima, vrši blokiranje vidljivosti sadržaja, što se desilo na mom YouTube kanalu u konkretnom slučaju. A meni je omogućilo da izjavim žalbu YouTube-u uz obavijest da ako ne dokažem osnovanost, obavijest meni, ako ne dokažem osnovanost moje žalbe, da ću izgubiti i kanal na YouTube-u. Ja sam izjavio žalbu nakon što je izvršeno blokiranje sadržaja samog YouTube kanala, a YouTube je obavijestio mene i tužitelja na način da je tužitelj u obavezi da u roku od 10 dana pokrene tužbu ili da dostavi dokaz da je pokrenuo tužbu kod nadležnog suda u Sjedinjenim Američkim Državama. Te u tom slučaju da bi posljedica bila da meni ne bi bio vraćen objavljeni sadržaj. Budući da tužitelj nije pokrenuo tužbu, odnosno obavijestio YouTube kanal o pokretanju tužbe u tom roku, meni je od strane administratora YouTube-a vraćen sadržaj i ukinuta opomena u pogledu objavljenog audio-vizualnog materijala. Taj materijal je i dan danas dostupan preko moje YouTube platforme. Inače, ta prijava putem YouTube kanala se pokreće upravo radi povrede, odnosno zaštite autorskih prava, ali po pravilima i zakonima Sjedinjenih Američkih Država. Pitanje. Obzirom da je postavljen i zahtjev za naknadu štete, molim vas da pojasnite sudu jeste li i ako jeste koliko zaradili od komentarisanja tih videa. Odgovor. Jedini način zarade bile su donacije koje ljudi poklanjaju svoj novac meni kao YouTuberu u vidu da izraze svoje mišljenje kroz donaciju. A to je vršeno na način da je plaćanje vršeno putem PayPala kao otvoreni račun na web stranici. Od samog live puštanja i reklama jako je mala zarada. Otprilike za dnevno puštanje može se zaraditi 3 do 4 konvertibilne marke za live streamove. Pitanje. Ta uplata putem donacija, da li je ona vršena isključivo na ime objava, odnosno puštanja videa putem koji ste koristili materijale tužitelja, ili se to odnosilo na cjelokupan vaš angažman YouTube kanala koji vi koristite? Odgovor. To se radilo o donacijama koje se odnose na moj cjelokupan angažman na YouTube-u, te nije moguće utvrditi na koji vid komentarisanja se donacije odnose. Punomoćnik tuženog izjavi da nema više pitanja, a iskazu ne prigovara. Sud donosi rješenje. Pristupa se saslušanju tuženog, te se dozvoljava punomoćniku tužioca da ga ispita. Pitanje. Hajže. Uz dopuštenje suda da se tuženom da na uvid nalazi mišljenje vještaka telekomunikacione struke, molim da se tuženi izjasni iz kojeg razloga jedan od 3 navedena linka nema sadržaja, odnosno zbog čega umjesto sadržaja postoji obavještenje YouTube-a da navedeni sadržaj više nije dostupan. Odgovor. Ne mogu sa sigurnošću reći, ali koliko se sjećam, bila su 4 video sadržaja. Za 3 video sadržaja žalba napisana putem pomoći od firme preko koje sam partner na YouTube. Dok sam jednu žalbu ja napisao na jedan od sadržaja, te mislim da ona nije prošla. Da je istekao rok od 10 dana za izjavu žalbe, te mislim da se na strani 11 u pasusu 3 drugi link odnosi na taj sadržaj. Punomoćnik tužitelja izjavi da nema više pitanja, a iskazu prigovaram u dijelu koji je suprotnosti sa tužbenim navodima. Obzirom da nisu provedeni i ostali dokazni prijedlozi iz ovog postupka, to u saglasnosti sa punomoćnicima parničnih stranaka sud donosi.
Rješenje. Određuje se nastavak ročišta za glavnu raspravu za dan taj godine ove ugašiše mi se slušalice. Godine ove sa početkom u toliko sati, o čemu se prisutni punomoćnici stranaka usmeno obavještavaju s napomenom da drugi pismeni poziv neće dobiti. Upozoreni na posljedice izostanka. Na tom nastavku ročištu za glavnu raspravu sud će odrediti daljnji rok provođenja postupka i izvođenja dokaza. Na ročište pozvati vještaka ekonomske struke rješenjem o određivanju vještačenja. Nalaže se tuženom da u roku od 15 dana od dana održavanja ovog ročišta u dovoljnom broju primjeraka za sud i suprotnu stranu dostavi snimke audiovizualnih dijela tuženog prikazanih na linkovima tim i tim, završeno u 14 sati i sad to je kraj dokumenta. To možemo sad delete. Sreća, ne bi niđe niko da nije bio prekriven. Normalno, ja sam upitan danas zašto fali jedan live i pomislio sam da sam ja svoju neku prijavu napisao pa zato nije prošla. I bio sam u pravu zato što samo jedna vrsta prijave prolazi na tom formularu. Ali nekim čudom, Božim, kad sam ja krenuo da preuzmem ova 3 dostupna videa, bio je dostupan i 4. I još uvijek je. I sad to su klipovi koji su najpopularniji kad odeš na uživo, pa odeš ovdje na popularno. Evo. 1, 2, 3 i sad ovdje ima Hamdija pošto je on malo prekrdašio. I 4. E sad ja ne znam koji od ova 4 je falio i da li je to uopšte, jer osim ova 4 samo još ima tužio me lojavi propalitet, gdje ja njemu sad čitam to što me tužio i čitam mu pravila poštene upotrebe koja je prihvatio. Ne znam je li on čitao to kad je prihvatio. Sad ja ne znam da li je to ta 4, ja ću dostaviti ova 4, pošto su oni meni dostupni, mogu dostaviti ovaj, ali taj nije mi traženo. I oni su već ovdje preuzeti i nećete vjerovati. Mnogi govore da država ne ide naprijed, ali ne mora se dostaviti na CD-u. Zato što u mene ovo kućište nema uopšte CD, ja imam poteškoću, brate, spržit to. Ja to znam spržit, znam programe, sve to. Ali imam poteškoću, Kirko. Može i na stiku. Ali ne može na ovom zato što je ovo od Hanifinog tetka, nego moram ja sutra u Belamionixu uzeti stik. I uzet ću ja 2 stika, poslati jedan meme, jedan gospodin. Pa treba to valjda da se pusti sljedeći put, da vidimo kako sam ja to kršio i šta sam radio. Samo da ovo zatvorim. Znači, kako bi ja to opisao, najkraće moguće. Ono što Memo tvrdi u toj svojoj tužbi, hajde dobro, na stranu to zašto je to. On je prvo probao svađat, pa je probao strajkove udarat, pa kad to ništa nije upalo, onda je tužbu pokrenuo, samo da bi je pokrenuo. Hajde na stranu to. Al, šta ratite u čat, nemojte ratiti. Al, stavim virus na USB, ma kako to, ja volim privilegije uzimati. Prvo nije ti lijepo, Memo, što se ne pojavljuješ na sudu. Drugo, ti si u pravu na tom, kad je sad u pitanju samo tužba. Ti si u pravu na tom domenu da ti imaš zaštićena autorska prava na televiziji svojoj kao televizija i da je to zaštićeno. I to kad se pušta na televiziji sa TV signalom, ja to ni nemam pravo pustiti i to bi bukvalno bilo to kršenje autorskih prava. A u komercijalne svrhe meni u korist. Ali, onog momenta kada klikneš I accept terms of use and privacy policy, ti prihvataš način prvo upotrebe i smještanja kolačića
na tvoj kompjuter od tog sajta kojeg si prihvatio. Znači on kako god je to tamo odredio, ti si to prihvatio. Šta? Vidim ja pičim i čat, ja kontam što je mu evaki dizajn, a ono vi nešto, halabuk nekakav proizveli. Nemojte, molim vas, biti nekulturni u čatu. Znači, pored Kolačića prihvatio si i kako oni privatnost, kako su to odredili da se reguliše. Pa onda uslovi koji su korištenja. Jedan od uslova. Marko Petrović Ustaša tipet 10 evradi. Haj na stranu sve to, a lovi nikovi na donacijama kad budu vještaci gledali. Hvala ti na 10 evradi, već se vještak smješkao, ne znam sad ili se smješka na priče iz live-ova ili se smješka na to što te nikove vi take imali. Uglavnom smješka se, vesel čovjek, fin onako sa strane kad se gleda. Baš fin. Ti si mimo pristao, kada si registrovao Hype TV Bosna i Hercegovina, pristao si na pravila i uslove. A pravila i uslovi govore da ako ćemo se baviti sudom i pravnim procesima, to mora biti sud u Americi. A ako si ti uploadao sadržaj na javno, da ga ja javno imam pravo i mogu vidjeti, onda ja imam poštenom upotrebom pravo komentarisat ga, ne znam šta je sa web kamerom, brisao sam je, dizao rezoluciju, opet nešto muti. Pitaj Boga. Znači ja imam pravo komentarisat to ako me interesuje. I ljudi imaju puno isto tako pravo da mi kažu odjebi, nisi zanimljiv, to što pričaš nije tačno, nećemo te gledat na kraju krajeva. I da ja tako fino propanim. Znači to su jednostavno ljudska prava. I otprilike pa mi smo oba u pravu u svojim tvrdnjama. Ali kad se izostavi to da si ti prihvatio privacy policy and terms of use. To kad se izostavi, onda smo mi oba u pravu. Jer i ti imaš registrovana autorska prava, a i ja sam imao pravo gledat, tuđe sam gledao. Ali pošto si ti sebi u pravu, a ja sebi, zato i mora sudija sudit, ne menemo mi. Ali trebaš doći. Pa trebaš čovječe malo mišljenje svoje dat, pa ne mere tako, htio sam ti doći, ali ne znam, nešto me omete. Ko ti ne da za sahat, odo ja samo pišat, izvinite, pa ćemo na u mene sestru, kad je u mene otac hodao po vitezu.